Raj Electronics and Home Appliances. Loan facility available. BT न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बसवा कल्याण सार्वजनिक अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यहां पानी का टांकी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और लोकोपयोगी विभाग के ध्यान में लाया जा चुका है। समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। यहां की डिलीवरी और छोटे बच्चों के देखभाल अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और तुरंत सुधार किया जाएगा। अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट के ड्यूटी पर ठीक से ना आने का आरोप लगाया गया है और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। साथ ही अस्पताल के सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नोबल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एडमिशन आर ओपन। न्यू एडमिशन के लिए फ्री स्कूल किट दी जाएगी और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी के साथ मंठाल के सरकारी अस्पताल में ना तो दवाइयां हैं और ना ही ग्लूकोज किट। निजी समाचार चैनलों पर इसकी खबर आई है और इसकी जांच चल रही है। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರು ಮನೆ RCH ಅವರು ಮತ್ತು DS ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಖುದ್ದು ಶಾಸಕರು ಭಾಳ ಸಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಲಿ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾರ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು शीघ्रदल्ले ನಾವು ಅದು ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ सर। जैसा कि मंठाल का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो दवाई जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सब बाहर से लिख रहे बोल के अभी न्यूज में भी आया है। न्यूज में भी आ गया, उसी दिन में दिया है। मैं ऑलरेडी उनको नोटिस भी दिया हूँ, वो किसके वास्ते गए क्या दिए। आज मैं पूरा इधर में टूर पे हूँ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವರದಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೋರಿಂದ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಂತ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಶೀಘ್ರದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ದಿಂದ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಪೇಷಂಟ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. सर पेशेंट का बाइट है हमारे पास, पेशेंट को खुद को बोले ये बाहर से ला लो, यहाँ पर नहीं है स्टॉक बोल के। ग्लूकोज का वायर रहता है वो वही ड्रिप सेट, वही ड्रिप सेट IV सेट ಅದೇ ಡ್ರಿಪ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಅವ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದಾಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. इकबाल पटेल प्राइमरी एंड हाई स्कूल, शेख मोइनुद्दीन PU कॉलेज हुलसर, एडमिशन आर ओपन। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और एक सवाल है सर, ये बसवा कल्याण तालुका के अंदर कोलकाता डॉक्टर जो इलाज करे लोगों का, उसके बारे में KP में बारे में भी हमने लास्ट टाइम में भी किया था. आप सभी माध्यम लोग उसके गवाह है. और इस बार भी हमारा गुप्त रूप से चल रहा है. हम ऑलरेडी हर महीने 3 या 4 लोग माननीय DC मैडम्स के पास लेके जाके उनको बंद करने का, पनिशमेंट देने का, उनको फाइन डालने का चल रहा है. और इसका भी माइक्रो प्लान बनाए हुए ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ऐसा है.
वो भी हो जाता है। लास्ट टाइम हम इधर बनाए थे, उस दिन आप सभी मीडिया लोग हाजिर थे, कितना गलाटा हो गया, फिर भी हम नहीं छोड़े, उनको पनिशमेंट भी दिए, पुलिस केस भी करे और फाइन भी डाले। आगे आगे चल के ये सब कलकत्ता डॉक्टर 100% हम बंद करेंगे। ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज है आपके, वो फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं क्या? वो नहीं, ग्रुप डी का एम्प्लॉयज नहीं कर सकता, उसके लिए हम सब तरफ निर्देशन दिए हैं। कहीं कहीं जगह वैकेंसी है रहने से मेडिकल ऑफिस के थ्रू मेडिसिन कौन सा देना उसको मेडिकल ऑफिसर दे तो उनके तरफ पहुंचाता है। विदाउट मेडिकल में सर वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं रहता, लेकिन इंजेक्शन लोड कर रहा है आपका ग्रुप डी का क्या वो उसका क्या क्लीनर जो है ग्रुप डी का, वो इंजेक्शन लोड कर रहा है। नहीं तो उसको परमिशन ये डॉक्टर लोग दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं उसको? नहीं, उसको अथॉरिटी कौन दिया है ये सब चीजें? इसके लिए हम इंजेक्शन लोड कर रहे हैं इसको। इसके लिए हम कहीं कहीं जहाँ पे हमारे नजर में आए आपके तरफ से, उस दर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हम स्ट्रिक्ट से निर्देशन दिए, जिनका जो काम है उन्हें करना चाहिए, बल्कि निर्देशन दे दिए। आगे ऐसा होने से नहीं हम देख रहे। सर हॉस्पिटल के लिए एक यहाँ पर एक वॉचमैन की जरूरत है सर, उसके लिए आप क्या? उसके लिए हमारी तरफ से हमारा जो सैंक्शन पैटर्न है उसके हिसाब से हम जाते हैं। इसके आगे जहाँ जरूरत है हम स्टेट को भी लिखते हैं, और यहाँ पे जो माननीय विधायक है उनको भी हम नॉलेज में लाए हुए हैं। आगे देखेंगे उन्हें क्या होता है। लेकिन हम ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ। ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಸೂರಾಗಲಿ ಬೇಲೂರಾಗಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಸರ್ ತಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ಆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟೇನೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ KCS ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್।